Bile su to posljednje pripreme pred Bajram. Miris domaćih kolača, kafa ispod jabuke, porodično okupljanje i jedno putovanje kroz uspomene. Od slaganja veša pa sve do mjesta koja me uvijek vrati u djetinjstvo i ljude koji nam nedostaju. Neko daj šet. Čekaj, ovako. Dobrodošli u još nekoliko dana naše svakodnevnice u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Džedemina i nadam se da ćete uživati u novom vlogu. 26. maj i dan prije Kurban Bajrama. Dok pijem jutarnju kafu u dnevnoj sobi, pokušavam završiti jedan od onih poslova koji se nekako uvijek iznova pojavljuju. Slaganje odjeće. Hrpice koje čekaju da budu sortirane i vraćene na mjesto. A kao da to nije dovoljno, u hodniku čekaju još 2 korpe svježe opranog veša koje treba sušenje. Ova odjeća se baš razmnožava kada mi ne gledamo. Kako je dan odmicao, tako su se nizali i ostali poslovi. Kao i većina domaćica pred praznike, odlučila sam malo detaljnije srediti kuću. I naravno, u svoj toj žurbi potpuno sam zaboravila snimati. Tek kada je najveći dio posla već bio gotov, sjetila sam se da uzmem kameru u ruke, a do tada su na stolu već bili gotovi neki od bajramskih kolača. I ove godine napravila sam rolanu baklavu sa čokoladom, keksom i orasima, a pripremila sam i tradicionalnu bosansku halvu. Kod nas je običaj da se halva pravi noć prije Bajrama, pa sam željela ispoštovati tu lijepu tradiciju. Uz sve to pripremila sam jedan burek od gotovih kora, dok je Armin preuzeo roštilj vani. Moram priznati da je ta podjela poslova koja meni sasvim odgovara. Dok se iz dvorišta širio miris roštilja, kafa je već bila spremna. Kao i mnogo puta do sada, nosim je u vrt ispod stabla jabuke. Tu nam nekako najviše prija. A ove godine Bajram će za nas biti malo drugačiji nego ranije, pa smo odlučili da dio porodice ugostimo već danas. Došli su svekar, djever, jetrva i njihova porodica. Onako skromno i porodično. Samo da sjednemo zajedno, popričamo i provedemo nekoliko lijepih sati. Nekako mi se čini da nam baš takvi jednostavni trenuci danas najviše nedostaju. Jetrva je donijela i rođendanske torte od blizanaca, a ja sam sasvim u svom stilu uspjela zaboraviti snimiti. Čas je sto pun ljudi, razgovora i smijeha, a već nekoliko sati kasnije ostanu samo prazne šolje, tanjiri i tišina. Polako su svi krenuli svojim kućama, a posljednji je otišao sekar i dvorište je ponovo utihnulo. Pokupila sam osušeni veš sa sušila i nastavila sa još nekoliko sitnica koje sam željela završiti prije Bajrama. Oprala sam balkon, stepenice i pločnike. Ništa posebno, samo da skinem malo prašine. U posljednje vrijeme često razmišljam koliko je život postao brz. Nekad mi se čini da tek počnem jedan posao, a već je vrijeme za drugi. Dani prolaze toliko brzo da ponekad ne stignem ni primijetiti kada su prošli. Koliko god se trudili da malo usporimo, kao da ne ide baš najbolje.
Narednog jutra stigao je i Bajram. Momci su rano krenuli prema Tulovićima. Tamo će klanjati Bajram namaz i poslije popiti kafu sa svekrom. A ja sam ostala kod kuće jer je bajramski ručak kod svekra tek sutra, danas idemo mojoj mami. Iako je Bajram i dan kada se uglavnom odmara, odjeća očigledno ne zna koji je praznik. Veš je opet čekao da bude okačen na sušilo. Dok sam završavala te sitne jutarnje poslove, počeli su pristizati i prvi kurbani koji su donosila djeca iz komšiluka. Ove godine obred kurbana zajedno sa djeverom, svekrom i nekoliko članova familije i prijatelja obavit ćemo tek sutra, drugog dana Bajrama. Zbog toga danas krećemo prema mom rodnom kraju. Kod moje mame okupit će se dio porodice, a zajednički bajramski ručak već je godinama tradicija. Prije nego stignemo kod nje, produžili smo put u rodno selo mog rahmetli oca, Živčići. Tu se nalazi mezarje u kojem je on, moj amidže, djed, nena i drugi članovi naše porodice. To su mjesta koja uvijek bude mnogo uspomena i vrate čovjeka na razmišljanje. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name, or the ring that I won on the night that we once stayed 14 to 9. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. Thought these freeways led to freedom, thought I'd leave and find my way. But when this big map tide breaks me down, I go back to the place where the same old worn down welcome sign with population getting by. Crossing that county line brings back the good old days. The same old station on the side of that homegrown two-lane paradise.
Nakon toga nastavljamo put. Prelazimo most preko rijeke Gostelje. Svaki put kada prođem ovuda sjetim se koliko sam puta kao djevojčica prelazila preko njega zajedno sa svojom braćom. Oni na biciklima, a ja na korpi kod jednog od njih. Išli smo našoj neni dervi. Tada mi je taj put djelovao mnogo duži nego danas. A sada mi se čini kao da je sve to bilo juče. Kada smo stigli kod mame, dočekala nas je kao i uvijek, sa punom kućom hrane, kolača i topline koju samo majke znaju dati. Ja tebe pitam, a ova ramba čika bažam po njima, s čajem? Ja, bit će čaja. Vidi mene s lukom. Može. Zatvoraj zete. Evo sam. Šegel Hadži Bajrama, danas moje čerke spremaju nama ručak. Evo Džedemina, samo dok se pripremi tamo, ona će nam praviti pitu burek. I to po običaju, po tradiciji, ide burek od sjecanog mesa. Pravi se burek od kurbanskog, ali ne mljevenog, nego sjecanog mesa. Evo Džedi, ti preuzmi, nastavi, a ja ću malo da odmaram. Jel važno Džedi? Dok mama završava posljednje detalje oko ručka, ja sam napravila jednu pitu. Kasnije kafa, deserti i vrijeme zajedno. Kako da im sjacka, aj, tu nisam pila kako sam Brašna, evo ti brašna, izneseš na gastu, jel znaš kako ja vidim, začas, lakše ti je Džedi. Kako? Još mi lakše. Kuda sam sebi? Ja kako ti ovo lijepa? Jesi ovo nabavila? Aj, daj. Ja, što je lijepa? Kako je ono, znaš? Prijašnji. Takve su bile prije velike sve. Ovo je papuče, nemoj realno. Vodi meni ovo izgledat kako. Vodi, tebi vodi. Ima isto. Daleko, zasmala se. I tvoj tako isti. Ma če, ovo je drugi prošli vidjel. Isti, ovo tako drugi. Goodbye, people. Sad ti je stalo do njih. Nogu snimi tetka noge. Igra roke. Snimi Mike tebe noge. Upravo. Siko, daj šećer. Ona u krosu se pomije, sjeća se ti kako budu vrata da otvori da pobjegne žena puče. U neku plašter sjeku s kalperom, znaš, ovako Mike, ono, pode probaj, znaš, i kako za... Onda sipaš na snimim jedno. Bin je zlo naše igame. Kaj. Tu je kartica snimljena. Dimi što se dimi. Sve vidio, kao palo sam sikao. Ja, pravi. Ja sam ja te producent. Malo smo snimio. Nek snimaš, daj taj. Nije, ona je... Pa svima će doći komadić, ne skidoj se. Ja, vidim da su... Ko ja? Ti malo samo gore pomjer se da i ja. Ko čiri ona, kako priča ono... Ali ja sam žensko. Ko je rekao? Ja, bio to. Tim sad mora. To je jedan taj kolač, hoćeš ti stavljati. Evo ti tu, imaš tu lopaticu. I nek seka dodaje tako gore redom. Šta je mislite da mi malo tu? Ja sam za. Mama i zbog djece i zbog mene. Pa nije me sad ruke, napolje, hvala. Ja trebam da mi neko nije. Pa nek dao. Smije malo pridržati. Što je? Aha. Mene ljudi. Što je bege sad ja ti jeste. Oj, bi. Sad Boga bege. Ja se stavim kad čuva dijete snima. Nema nas. Čuvam dijete snimam priča. Lijepo izgleda. Sad 3 kamere snimam. Ovo je veći komad ko želi već.
Gospodin Armin. Reći ga sad mi. Rukama se i pravi, haj ti. Nisi sve da rukama pravo. Čega? Među ovog. I lizala nož. Evo steki, tanki. Tako, hvala. Hoćeš li ovu seka? Nećemo baklavu, sokola. Pa ima i kafa i kola. I sok ima. Evo, napario. Na odmor. Znovu želim. Izgleda ćeš kući na odmah. Na odmor, zete. Jan. Da pazi ko sad čudu. Čekaj, ćeš ti? Dođe tam salate malo. Pa ja izaći vam sve koliko hoćeš. Dorčak. Poslije ručka izlazimo u vrt i sjedam na ljuljašku. Ne znam zašto, ali ljuljaške me uvijek vrate u djetinjstvo. Čekaj, ovako. Hoćemo? Ajde, ti, vidi, ajde ovako, ajde ovako. Gdje, stetko? Gdje vidiš šta nam je lijepo? Pa kako se bojiš? Pola svog odrastanja provela sam upravo na jednoj ovakvoj, zajedno sa svojom sestrom. Dok se ljuljam, misli same odlutaju godinama unazad, prema babi Rahmetli, prema danima kada smo bili djeca, ali lagala bih kad bi rekla da je bilo lakše nego danas. Dede Mina, Dede Mina, Jesi, Jesi. Dede Mina, Jurice. Mary, vamos, tu três, eu estou achando aqui. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. Ajde, ti zajedno. Hoćeš? A gdje? Ej. Moramo reći tetku da nam još napravi ljulja. U jednom trenutku prilazi mi sestra i počinje me gurati na ljuljašci i obje se nasmijemo, jer upravo smo se toga i sjetile, koliko smo puta ovako radile kao djevojčice. Zaista je čudno koliko brzo prođe život. Neke uspomene ostanu toliko žive da djeluju kao da su se dogodile juče. Ko kad smo bile male. Ja. Sad baciš papuče pa skačeš tam dok ne papuče. Ja, baš ja. I kad smo stigali, spominjala sam ja jutro sam igrala. Znači vam kad smo stigali crvena bijela. Ja, Benja se smio. Ja. Ej, smio se Benja. Kaže, mama, ko je bio? Kaže, bio. Rekla, ja, pa mama, logično da bijeli kola ima više. Mama, jesi bila lovka? Ja, dok ti rekao. Hoćeš ti ljuljak tek, a? Hoćemo je skroz da... Mogla bi tetka učenje, vidi se da vrši. Prijedi mi da ne stop.
A ne vjerujem, neću momentat. Znači, ja se vidim kod rekao. Hoćeš da ja sebe? Nije, nego mi drži skroz. Nije. Eto, ljulja, nemoj ja kupati. Nije. Hoppa, cupa, hoppa. 3, 2, 1. Sad. Hoću ja da igram, hoću. Ovdje. Pa ne vidiš se, vodi. Moj da te... Ne stoji men to. Sad trebam zove ovdje. Manija, dođi ovdje. Dođi ovdje, ne možeš tu stajati, moramo sad, dođi ovdje. Benčić će tu sjeti. Da vidjet imamo ovdje. Neće, Ti tako svog čovjeka, sad ćeš. jedina Manija, nisi tu. A nisi tu. Isto samo sa ceste. Dobra. Dođi. Planija, ti i ja se dođi. A ovi ostali... Prije polaska kući napravili smo još nekoliko fotografija. Seka je i ovaj put napravila zaista divne slike, a onda je došlo vrijeme za povratak. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Kroz Banoviće, kroz naselje Ekonomija i poznate puteve koji nas uvijek vraćaju našem domu. This house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that I tako je završio još jedan bajramski dan, ispunjen porodicom, uspomenama i zahvalnošću za sve ljude koje imamo oko sebe. Vidimo se u narednom vlogu.